nyutum do huyuk kana Kariya Murmu ar atu nyutum do huyuk kana Patramulpani post office to Balda Road Murmuj Odisha khona alin menia alin do men khan tehin do Baba Tilka Potop Murui ja Patramulpani re mena ona do na men khan do ale orak rege mena ona bisay telin katilin menia na kata ona no Baba Tilka library jaha noa iho bakai tabon uni do huyuk kana Ramdas Murmu alin hopon boy uni jaha laga etketone kate no library marang se laha lagi chesta ka onka do pale do abo santal jati re do adi kom hol mena bona ona telin mena je no library jaha nito mena ona potop mure jaha tabon potop ko mena abo santali men kate santali adi gota bharat jagat hol ko hijuk kana noare ar node study kate marang agam hor ko talamia onate nito dhabit te no library adi hake saset te menaya chikate kaudi ko banu iti kate marang se bai laha dale kana onate disong holin nehor pia jodi alin noa social media pasta set khona lin nehor pia node komse kom medhaw no potom murui ape hej kate nyel dorkar komse kom medhaw nihati hej kate nyel dorkar onate disom jagat holding nehor pia je jodi noa library potong muri jaha mena sohot kopi em dare khan adi napai ko adi duk la katha ling mena je nito dhabit te noa library jaha tina mena hol mena ko nito dhabit te golo sohot babon seta dare kana ale jaha ge live member mena lia no library re unku golo sohor adi terke golo sohor ko emok kana jaha do huyuk ona library jaha live member mena ko joto bang reho kichi gan nyutum lin leia unku lin sarhaw ko je noa potom muroi lagite una ko chutewo kana je ona do abo uher khona bahar gya unku to ko huyuk kana jaha je Ramchandra Hemrom ja president kanai Baba Tilka library ni tarna Udaynath Maji IRS jaha tabon tahe kanai nito reader akana kin unkin do atu nyutum do kana Bhagabandi ona samte Kariya Murmu alin jaha nito do alin do railway ni service Chakadarpur ona saute Sobhagini Murmu unkin ho noa Patramul pani ringe ode khona huyuk kana Khudram Marandi uni do huyuk kana Gobindpur ni Kusal Hemrom unkin do mena writer kin tahe kana social worker ho unkin do Buru Palsari one khona Sunaram Marandi students kana Kankir ni Bhukto Charan Hemrom unkin ho service kana kin unkin do Gachandirin Narayan Maji retired bank officer kana unkin do kun kana Bandam Mundai Bandam Duma one khona Noras Murmu जहाँ प्रेसिडेंट ISC उनकिन दो कोरोंडेरिन मुचिराम माझी उनकिन दो हुई बुरु पालसार नहीं लक्ष्मण माझी जहाँ एक्स MLA अब रायरंगपुर नहीं उनकिन औलाद हुई तारणा सिरिप चंद्र सोरेन उनकिन राहुल कला में सर्विस उनकिन अतु दो हुई रुतुगुटु बिरियाचरण टुडू उनकिन अतु दो दिसम दो हुई बनकान गणेश ठाकुर हंसदा उनकिन दो झुमर अतु दो कीर्तु मुर्मू उनकिन दो गचंडी अतु दो रामराय हेमरम अतु दो कसिया सलखु माझी रुतुघुटु मझिया मुर्मू डोलसरा दुर्गा सोरेन गयालकटा साइबा सुशील कुमार हंसदा एक्स MLA रायरंगपुर उनकिन अतु दो हुई बाभन बुस सिद्धलाल मुर्मू महादेव डी नंदो किशोर किस्कू बहालदा किशुन सोरेन रांगामटिया निमाय हेमरम तारणा राज किशोर टुडू हिडिगा बालेश्वर जदुमणि बास्के केंदुआ भुजराम मुर्मू बहालदा हाजम बास्के मऊ भंडार अर्जुन मुर्मू कुलगी
बीरेंद्रनाथ महाली चिरगुणीपसी, चुनिया मुर्मू डांडबुस, सिदलाल सोरेन साबघोरा, रघुनाथ मुर्मू पटुआ, गजेंद्र किस्कू किंदुआ, बसंत सोरेन हेसड़ा, अंता अलक बास्के उलेडी, नुनाराम मुर्मू रुतुघुटू, श्यामचरण हेम्ब्रम रायरंगपुर, नुकु दो हुयुग कना को बाबा तिलका लाइब्रेरी लाइव मेंबर और नुकुआ कुरुमुटु तेगे तेहें मालांग से लहा कना ओनाते साराम दिसम हड़िन नेहर पेया नो सोशल मीडिया ते जे आपे हो कम से कम गलो सपोर्ट एम काते मालांग से बोन लहाया लाइब्रेरी और आबोरिन जहां गिद्र पिद्र मेना कुआ ओडे नोडे हेज काते स्टडी काते मालांग से को लहा दाड़ेया चिकाते अडिगान नितो सेंट्रल गवर्नमेंट हुयेन बांग ओडिशा गवर्नमेंट अब नो ऑल चिकी चतान रे अडिगाने कमीआ ओनाते स्टेट गवर्नमेंट हुयेन और सेंट्रल गवर्नमेंट हुयेन अडी अडी सहाव ओनाते जहां लाइव मेंबर को मेना कुआ उनको हो नो सोशल मीडिया तेगे नेहर को जहां को बापे हेज दाड़ेया कना कम से कम साल रे मेधाव दो हिरी दरकार कना लाइब्रेरी और दुपलुप काते गपाल मराव काते जहां लेका अब मालांग से बोल लहा दाड़ेया अडी रस्का हुई।